files lah. I think kalau saya break the phone, I think it's better because so that you can see the transition between the topic that we covered for the semester. So first kita ada introduction, and then apa itu ecosystem, apa itu ecology, and then kita pergi kepada population growth, of which ecosystem mesti ada organisma hidup dalam tu, and then barulah kita boleh talk about aquatic ecology dan juga aquatic ecosystem, and then kita ada biotic and abiotic factors. Kemudian kita bercakap mengenai dia punya community lah, first individual levels and then population level and community levels, more than one individual and more than one species, right? So dalam community. Now when we talk about community, so dalam ecology, it's not just kita macam observe what they have there. Let's say kita kata, oh ada ikan tilapia, ada ikan keli, that's it. So itu adalah the lowest level of macam sebagai knowledge lah. Kalau you just sekadar beritahu apa yang ada dan apa yang tidak ada, I think that's the lowest level. So kita kena step up the knowledge by measuring how actually the ecosystem perform in terms of the efficiency, in terms of flexibility, and also in terms of sustainability. Okay, for that, untuk measure, ataupun yang dihasilkan oleh scientists, to measure the community diversity dalam satu ekosistem. Dalam kelas ekologi, mana-mana kelas ekologi, now in particular kita punya aquatic ecology. So bila orang cakap mengenai this index, and then sepatutnya you all dah tahu. Saya nak tengok kenapa dia tak connected in Dropbox. Okay, boleh dengar saya dengan clear? Okay, and then slide saya ada masalah, boleh nampak? Okay, good. Saya tak tahu kenapa saya main kamera ni tak boleh on I think probably ada masalah dengan saya main kamera dengan software. So dia jadi outdated and then dia tak dapat connect dengan, but anyway, saya kena hantar untuk fix. Okay, so kita teruskan kepada kita punya lecture. You all nampak slides. Kalau saya enlargekan ataupun put on full screen, boleh nampak? Okey tak? Ada siapa boleh respon? Boleh nampak. Okay, so kita ada community diversity measures. So last week kita pergi kepada aquatic ecological community. Now, saya beritahu tadi, community dia is just not about apa yang ada dan apa yang tak ada, but we actually need to measure it. Doktor, maaf ada orang tak masuk. Oh, lama. Boleh nampak kok. Yang masuk lambat lain kali. Boleh nampak. Okay, ada seorang lagi kot tak masuk Dia akan wait attendance. Oh, 2 orang lagi. But anyway, so kita pergi balik kepada nota kita. Yep. Alright, so now community diversity measures, kita boleh kalau dalam ikut your syllabus, and then kita punya community, okay, saya nak tanya Keza, saya nampak juga tak? Keza? Ya, anak panah ni, nampak tak? Mouse saya ni. Macam tak. Tak ada tak nampak. So you, kalau saya point mana-mana pun, you tak tahu apa benda yang saya point. Betul? Betul. Alright. Tak nampak, susah juga. Okay, tak apa. So kalau you nampak dekat sini, dia punya hierarchy, first community diversity measures, ada 2 bahagian. Satu diversity index, you can measure the community berdasarkan dia punya diversity index. And then also we can measure the diversity based on the functional diversity.
Now, apa beza dua? So, kalau dalam you all punya syllabus ni, dia ada sampai diversity index saja, and then we don't actually cover dalam your syllabus. But I think it's my responsibility juga untuk beritahu the current knowledge. So masa kita punya syllabus ni dibuat, so beberapa knowledge yang baru belum sempat dimasukkan. Okay, so now bila saya took over for this semester, saya tahu ada beberapa maklumat yang ketinggalan, di mana actually dalam community juga not only orang interested now in diversity index, just telling you the index, tapi orang nak tahu juga apakah ekosistem tu, although dia punya index rendah ataupun tinggi, whether or not dia punya functional diversity ataupun how the ecosystem function, you know, to the benefit of the other organisms and also human, working well or not. So kita nak tahu dia punya functional diversity, how each organism, how the community functions as a whole. Okay, do they have enough organisms yang makan dekat bottom of the seabed ataupun in the riverbed? Adakah cukup ikan ataupun cukup plankton dalam air? Adakah cukup energy dan sebagainya? So itu function diversity. Whereas diversity index is just telling us the numbers, and it's really hard untuk beritahu what it can tell us unless kita tengok dia punya raw data dia, crude data dia, and then baru kita boleh senang buat interpretation. Now people who do the diversity index, dia akan beritahu lah kena ada some elaboration. So kalau just bagi tahu nombor and then it's just okay, diversity tinggi, diversity rendah, that's it. It doesn't tell you how the ecosystem actually functions. Contohnya kalau dalam satu sungai di Sungai Klang, so diversity mungkin tinggi, tapi sebenarnya dari segi function dia adalah sangat rendah because semuanya adalah invasive species yang mempunyai habit yang very voracious feeders, and then they don't actually feed the plankton, tapi dia makan organisma lain. Let's say ada 10 of them, and then 10 species, semua makan benda yang semua ada carnivores. That's not good, kan? So dari segi diversity tu mungkin nampak tinggi, tapi dari segi kelemahannya ada dari segi menggunakan diversity index, itu nampak tinggi, tapi bila you translate into functional diversity, mungkin functional diversity ni adalah sangat rendah. Okay, whereas sekarang ni kita kena fikir ekosistem kita mesti adalah berfungsi dengan baik. Not only dia hanya ada air, tapi dalam air itu mempunyai organisma yang cukup untuk membuatkan ia berfungsi dengan baik. That's why kalau kita lihat sungai boleh tercemar because of mungkin filter feeders tak ada untuk makan. Yang ada adalah ikan carnivore saja. Jadi tak ada filter feeders, natural filter feeders, tak ada kerang, tak ada clams yang berada dalam air untuk filter out the kotoran. Tapi yang ada hanyalah kumpulan ikan saja, which ikan mungkin tak efisien sebagai filter feeders, okay, dan sebagainya. Itu adalah function diversity, the latest knowledge. So dia punya idea itu mungkin berkembang dalam 1900 begitu, tapi the only macam documentation of the knowledge tu baru I think start early in 2000 begitu. Okay, whereas diversity index ni awal 1900 lagi dia berkembang dan widely accepted ataupun widely acceptable knowledge sampai sekarang. Okay, so sorry Dr. ada orang nak masuk lagi. You all ni kenapalah nak masuk lambat? Yang baru join ni, you all baru bangun tidur ke? Okay, make sure bahawa on time lah. Ni bukan kelas fizikal. Fizikal tu mungkin, walaupun saya rasa annoyed, saya faham lah, mungkin ada bas, tertinggal bas dan sebagainya, kan? Ini kelas online je kot. Di hujung jari, dalam bilik air pun you boleh join kelas saya ni. Okay? Tak perlu nak make up cantik pun. Alright? Tak perlu nak iron tudung, nak iron baju lah. Okay, so banyak dah kesenangan yang dia dah ada daripada online class ni. Tapi you all ni. Okay.
Last saya tak mau accept lagi siapa nak join kelas after this. Okay, so diversity index dia adalah biological community. Setiap biological community dia ada attribute yang kita bagi sebagai species diversity. So kalau mana kita appreciate the diversity, kita kena measure dia. Okay, kena sukat dia. Ada two main factors yang biasanya diambil kira dalam diversity index. Yang pertama adalah richness, yang kedua adalah evenness. Okay, nanti kita tengok apa itu richness dan juga apa itu evenness. Now, first dalam kita buat diversity index, yang pertama kita kena tahu bahawa kita ada 3 assumptions yang utama. Yang pertama, kita kena tahu apa yang kita nak buat. Bila kita tahu apa nak buat, bermaksud kita juga kena tahu identify the species before we can actually calculate the diversity index. Alright, so bagaimana you nak tahu sedangkan you actually tak hafal semua nama spesies? Ya, itu yang dimaksudkan. So maknanya you pergi ke field and then pada spesies yang you tak dapat tahu ataupun spesies yang let's say you tahu semua, you kena bawa balik ke makmal and then buat pengesahan dalam makmal. Okay, bila buat pengesahan dalam makmal, only then you boleh rekodkan. Let's say katakan authority tak bagi you bawa balik ke makmal untuk buat identification, so you kena buat identification on site. So for that case, you kena bawa expert lah, expert dalam identification. So expert tu mungkin bukan seorang, mungkin 2-3 orang yang kena bawa untuk join you for your field trip untuk buat the identification. Remember the diversity index ni bukan you nak, it depends. Kalau you kata interested in ikan saja, and then you bawa lah expert on ikan, and then kalau you berminat dengan semua community, so then you kena bawa different types of people. Kalau ikan tu mungkin 2 orang pun dah cukup dah, yang bagus untuk buat identification lah. Okay, assumption yang kedua adalah classes ataupun species semuanya adalah equally different. Okay, equally different bermaksud you mungkin ada species A dan species B yang lebih kurang sama. You terpaksa interchangeable. You tak pasti mana satu A actually, mana satu B. Today you pergi, you kata A ni is A. The next day you pergi, A ni you kata B pula. Okay, dan sebaliknya. Alright, so mesti kena tahulah identify those closely related species. Okay, yang ketiga adalah species are limited to a specific study area of interest only. You kena ingat bahawa tidak semua spesies berada di seluruh kawasan dalam satu negeri ataupun dalam satu negara ataupun dalam satu region, world region for that matter. Okay, so mungkin ada spesies yang hanya terhad di situ saja. So you jangan kata bahawa oh I pergi kat sini, last time I pergi kat sana, look similar, so therefore I rasa it's the one from the other side. No, tak boleh begitu. You kena confirmkan betul-betul dekat makmal dan confirmkan dengan orang yang ada. Mungkin ikan tu hanya muncul di satu kawasan sahaja, dia tidak berada di tempat lain. So assumptions ini you tak boleh violate lah. Okay, kalau ada violation ataupun ketidakpastian, you kena ID dia sebagai let's say species A, unknown A, unknown B, unknown C dan sebagainya. Alright. So kita akan buat exercise untuk identification dan juga diversity index ni dalam makmal esok lah insyaAllah. Okay, yang kedua concepts of species diversity. Dalam species diversity ada 3 jenis. Yang pertama adalah alpha diversity, beta diversity dan ada gamma diversity. So kalau kita lihat dalam gambar rajah ni, alpha diversity, okay, so dalam setiap oval kat sini, ada 4 kan yang kecil ni, semua ni adalah dalam satu community ataupun dalam satu area yang we are interested in. It depends on the definition of our sampling study ataupun sampling idea ataupun sampling limitation. Kalau we are interested in, let's say, Serdang, so Serdang becomes our community. Okay, if you are interested in Selangor, then Selangor is our community. Provided that you can set your sampling design betul-betul. Let's say if you're interested in hutan simpan air hitam kat Puchong yang UPM punya tu, so that hutan simpan air hitam di Puchong becomes your one community. Okay, faham kat situ So kita ada site A, site B, site C, site D. Now within each ni kita kena boleh sukat dia punya diversity juga. That diversity kita panggil sebagai alpha diversity. Alright. And then kita ada beta diversity. Beta diversity is the comparison between 2 sites. Okay.
So that links between A and also B, and also C and also D for that matter. Okay, so dalam A dan B, C dan D ni dia terletak dalam landscape A, dalam landscape AB dan in different landscape. Sebagai contoh kita pergi kat let's say kita letak kat Selangor, and then kita ada site dekat Sedang, and then kita ada site dekat Bandar Baru Bangi. So kita ada 2 sites. Okay, and now kita kena cari something yang kita nak compare dari segi landscape. Landscape kita ni, let's say kita ambil sebagai negeri. Then kita compare dengan Kedah. Okay, one kita ada dekat Alustar, and then one kita ada dekat Jitra. Alright, so kita compare those, buat comparison. So now alpha diversity kita adalah Kajang, Bangi, and then ada Jitra dan Alustar. Alright, now kita punya beta diversity is a comparison between Kajang dan juga Sedang, and then dan juga Jitra and also Alustar. Now kita ada gamma diversity. Gamma diversity adalah comparison di antara Selangor dan juga Kedah ini. The different landscape. So for the detailed definition, you boleh check out apa yang saya tulis kat sini, and then you boleh also cari maklumat di internet. Now, concepts in species diversity. Yang pertama adalah richness. Now, richness adalah the number of species per sample. Okay, so the number of species dalam setiap sampel kita tu, sampel tu bukannya satu individu tu satu sampel, no. Sampel bermaksud you scoop satu net and then that becomes your sample, or you go to one site and then that becomes your sample. So it really depends on the definition of your sampling design. So tomorrow kita akan pergi, saya akan beritahu bagaimana apa yang masukkan dengan sampel, and then apa masukkan dengan individual dan apa masukkan dengan population. Alright. So dalam nota ini saya beritahu the more species present in a sample, the richer the sample. Maknanya kalau you pergi dekat hutan simpan air hitam Puchong, UPM punya tu, dan you pergi ada mungkin jumpa 20 spesies ikan, and then kalau you pergi dekat Bangi, let's say ada tasik dia dan sebagainya, and then you hanya jumpa 3 spesies saja, tapi dia banyak sangat. So di antara hitam dan juga ni mungkin kita kata kalau dari segi definition of richness, hutan simpan air hitam adalah lebih rich. It's richer in terms of the alpha diversity berbanding dengan Bangi. Now, richness adalah idea yang dikemukakan oleh McIntosh pada saat 1967. However, the measure does not take into account the number of individuals. Okay, richness ni. Kalau kita lihat dalam graph ni, kita ada community A and community B. So pada paksi X dia, kita ada number of quadrat samples. You pernah dengar quadrats? Hello? Ada siapa pernah dengar apa itu quadrat? Pernah betul. Okay, so dalam quadrat, and then let's say dalam dekat Bangi, and then also dekat hutan simpan UPM air hitam, and then you ada square tu kan, square tu then you jadikan sebagai quadrat. Let's say you ambil 10 quadrat, and then you dapati bahawa as you sample more, and then I think this is cumulative, as you sample more, and then you get more number of species. And then ini so maknanya kalau dalam case ni dia hanya mampu beri maklumat mengenai number of species richness ni, which is to ecologists it's not enough. It can just only tell you macam number of species. Mungkin dalam tu number of species dia tak beritahu apa spesies yang dominan, apa yang spesies yang mungkin rare dan sebagainya. Okay, so itu kelemahan richness. Kemudian kita ada heterogeneity. It's proposed by Simpson, who proposed a second concept of diversity which combines two separate ideas, iaitu species richness dan juga evenness. Kalau kita lihat dalam gambar rajak ini, community A ini, B and also C. Kalau kita tengok dekat community A ni, it has the same number of species as community B. Ni bawah number of species 1. Pada paksi X tu adalah number of species. 1, 2, 3, setiap blocks tu ataupun setiap column tu adalah number of species. Termasuk yang kosong ni Okay, so number of species pada paksi X, A dengan B, dia punya number of species adalah sama. However, okay, kalau kita lihat dia punya abundance pada paksi Y ni menerangkan mengenai abundance, how many of them per area.
Untuk spesies A ni lebih macam nampak evenly distributed kan, macam lebih kurang sama je. Whereas kalau community B, and then didapati bahawa spesies yang pertama tu dia lebih tinggi berbanding dengan spesies kedua dan sebagainya. Okay, now further explanation adalah, and then community C has the same abundance pattern sebagai macam community B. Okay, tapi community B ni, and then dari segi diversity, sebenarnya community C ni adalah mempunyai lebih diversity. So kesimpulannya, kita boleh kata community C ni adalah lebih diverse berbanding community B if we compare between these two. Tapi kalau kita compare di antara A dan juga B, kita boleh kata A ni adalah lebih diverse berbanding dengan community B because of what? Because dia punya number of species atau number of individuals ni adalah lebih kurang sama throughout the species. Alright, so kalau A, antara A dengan juga C, so which one you think yang lebih diverse? Any answers? Siapa nak cuba? Antara A dan C? Sama ke doktor? Sama, kenapa sama? You all, okay, yang ex-diploma perikanan dulu, you all pernah ambil ecology aquatic betul tak? Satu ketika dahulu. Ada ketiga dahulu, ha. Okay, so mesti you dah expert dalam mengenai apa biodiversity index ni. Okay, so di antara A dengan B atau A dengan C. Ecology aquatic di UPM Bintulu, diploma siapa ajar? Dr. Hadi. Dr. Hadi, okay. So, okay, so di antara A dengan C, what do you think? Oh, tak ada orang. Rasanya semua sama doktor. Mana boleh sama-sama. Okay, so di antara A dengan C, okay, so kita kena lihat dia punya proportion lah. Okay, most probably adalah community A adalah lebih diverse berbanding dengan community C because kalau dekat sini dia ada yang dominant. As long as there's a dominant species, and then dia actually less diverse berbanding dengan community A. But it depends on the number juga lah, number of individuals. Okay, so right now kita ni adalah proportion saja, jadi kita susah nak nilai because kalau kita masuk dalam formula dan ni kena guna real numbers, number yang bukan proportion lah. Kalau kita lihat dekat parti X kat sini, parti Y, kita lihat nomornya adalah perpuluhan. So perpuluhan ni bermaksud I believe dia adalah berdasarkan density. Okay, so dia dah bagi siap-siap, which it's not representative of the real data. Jadi susah untuk kita nilai. But from the look of it, I think community A actually more diverse. If you are talking strictly about the diversity. But anyway, kita tengok apa explanation seterusnya. Now, Lloyd dan juga Geraldi adalah yang pertama, okay, saintis yang pertama yang memperkenalkan konsep evenness. Evenness apa? They measures unequal representation against a political community in which all species are equally common. Kalau kita lihat kat community A ni, sepatutnya by null hypothesis, semua species sepatutnya mempunyai diversity ataupun mempunyai number of species yang sama. Tapi dalam real world, it doesn't work like that. Okay, so kalau kita lihat dekat pada contoh yang kedua ni, dua-dua contoh ni, and then ada evenness yang higher dan juga evenness yang lower. So, so that's why kalau you nak sukat menggunakan diversity index, you cannot use one parameter saja. Iaitu you tak boleh gunakan richness saja untuk menilai
diversity index. You kena ada evenness juga, because with richness you cannot tell whether or not ada species yang dominant ataupun yang behave like the one dalam graph ni. Ada yang tinggi betul, dia sangat rendah. It doesn't tell you that. Okay, kalau richness. Therefore, you kena suka dia punya evenness. Okay, so evenness is measure of relative abundance of different species making up the richness area. Dalam figure ni kita lihat bahawa when all species have equal abundance in the community, so therefore the punya evenness adalah maksimal. Alright. Now, interpreting richness, heterogeneity dan juga evenness. Now, kalau kita lihat kat sini, both samples have the same richness, di mana dia ada 3 species. Sekadar 8 sungai, ikan tilan dan juga patin buah. Yeah, ada sample 1 and also sample 2. They also have the same number of individuals. However, terlihat dia punya distribution of the individuals tak sama. Sebagai contoh, pada sampel tu, ikan lampam sungai dia adalah sangat tinggi berbanding dengan sampel 1. Kerana ikan tilan dia sangat sedikit berbanding tilan pada sampel 1. Pada sampel tu juga, dia punya patin buah adalah sangat rendah berbanding dengan sampel 1. Now, so kalau kita lihat dekat sini, sebenarnya di antara sampel 1 dengan sampel 2, which walaupun ada 3 number of species dan the total number of individuals sama, however, okay, macam saya beritahu, dia punya prinsipal adalah dia punya number of individuals mestilah the same across the species to make it sebagai dia punya index yang sebagai rich. Okay, so di antara sampel 1 and sampel 2, which one is more diverse? So you cannot say sample what? Teruskan. Hello. Siapa nak Sample jawab? 1 is more diverse than sample 2. Alright, so okay, so sample 1 adalah lebih diverse daripada sample 2 walaupun dia mempunyai mempunyai number of species yang sama dengan total number of individual yang sama. Kita panggil dia lebih diverse adalah because dia punya ni number of individuals ni adalah well distributed across the sample. Okay. Alright, so particular index based on species and number of individuals. So kita akan pergi kepada sedikit calculation. So first kita pergi kepada the simplest index yang available out there. Ada banyak sangat index, tapi kita fokus pada yang utama dan yang biasa orang guna saja, yang popular. So market life index adalah simply a count of number of different species in a given area. Okay, this measure is strongly dependent on sampling size dan juga effort. So kalau you buat banyak kali sampling, of course your tendency to find out more species akan lebih, betul tak? Kalau you walaupun in the same area. So let's say you conduct a study, okay, in let's say again UPM punya sungai hutan simpan dekat Puchong tu, and then mungkin ada 2 group of student, satu group mungkin sampling sebanyak 5 kali saja dan dia ada group buat 15 kali. So of course you akan ada different number of species yang you akan jumpa dan juga number of individuals. So with market life index, dia itu kelemahan dia. Hanya boleh buat count number of different species saja. So now so dia punya formula adalah begini. D sama dengan D bermaksud diversity, S minus 1 divided by ln N, di mana S adalah number of species and total number of individuals in the sample. Now kadang-kadang kita boleh tukar S ni, kita letak some software dia letak replace S here dengan density. However, if you replace dengan density, dia punya result will be different lah, of course. Alright, so market life index ni saya tak ada dia punya contoh, saya tak sempat nak buat contoh lagi, tak apa. I think saya ada Simpson. Okay, saya ada buat Simpson punya index, dia punya contoh calculation. So ini adalah ini adalah Simpson's index, one of the most common index yang digunakan. And then so untuk index Simpson's ni, dia adalah D, yang range daripada 0 hingga 1, di mana 0 mewakili infinite diversity, maksud dia sangat diverse. Di mana 1 ni represent no diversity, maksud dia lagi tinggi nombor tu dalam di antara 0 hingga 1 bagi Simpson's index, lagi kurang diversity dia. But that's confusing, right? So some more often than not, and then people akan
invertkan dia. Okay, nanti kita lihat bagaimana apa maksud yang saya masukkan dengan invert. For the reason, Simpson index dia akan express sebagai inverse. First inverse. Sorry, bukan tadi bukan invert complement kat bawah ni. Okay, ni bukan complement, salah eja. C-O-M-P-L-E. Complement ni macam memuji, silap saya salah tulis. So complement masuk C-O-M-P-L-E, complement. Baru pasangan. So inverse adalah dia satu bahagi dengan D, nilai D yang kita dapat tadi, and then complement dia adalah satu tolak D. Okay, so ini adalah punya formula. Sum of apa nama tu, sum of n number of individuals times by number of individuals minus 1, total individuals bagi setiap spesies dan sebagainya. I think saya akan ada contoh sekejap lagi, tak nak pergi dengan mendalam ataupun lama kat situ. Okay, so ini adalah example data set untuk calculate Simpson Diversity Index. First of course kita calculate berapa number of species ada kat sini. So altogether kita ada 65. Okay, so ini adalah kalau kita nak calculate dia punya n terus lah. Okay, 65 darab ni salah ni, 0.13 ni bukan sebab tak ada kat sini sekejap. Nampak dekat situ. Oops. Okay, then bila kita dah compute yang tu, and then you compute the index using the number of bagi setiap species. Okay, so kita ada 3 species kat sini, dan setiap satu species dia ada different number of individuals, right? So berdasarkan formula ni, N1 adalah ni, and then you kena pecahkan lah. Okay, ini adalah sum of everything of the species dan juga darab dia. Okay, so N kat sini, 65 yang pertama. N yang pertama again, 35 tolak 1, betul. And then N adalah total, 65. And then N besar ni adalah 65 tolak 1, so 64. So, semua kat bawah ni nanti adalah 65 darab dengan 64, betul lah. And then kita darabkan dengan the second, this is for the first species, dan second species adalah 19. 19 dan darab dengan 19 minus 1, and then also the rest. So you campurkan semua because dia adalah a summation of everything. Alright, you campurkan and then that becomes, ini sekali kacau saya. So kalau kita lihat kat sini, the greater the value of this, and then the lower the diversity, because kalau you close to 0, and then dia adalah lebih diverse. Tapi kalau lebih tinggi, dia adalah kurang diverse. Ataupun kalau dia 1, maksud dia tak ada diversity langsung, which is impossible lah kan. Melainkan dalam area tu tak ada ikan langsung, ataupun tak ada any organism, biological organisms. Okay, so from here, it's really hard to tell whether or not dia adalah diverse or not. Tapi what we can tell, kalau dia 0.3 agak slightly diverse. Okay, because the numbers pun nampak macam tak adalah macam rock barnacles ni terlalu dominant dan sebagainya. Okay, so tadi kita dapat dia punya Simpsons Index. It's really hard to tell because kalau kita sangat confused, biasanya at the back of our mind, lagi tinggi nombor tu lagi bagus, right? So tapi dalam index ni, lagi tinggi nombor ni lagi tak bagus. Nak tunjuk bahawa kurang diversity. So, so kita buat inverse calculation. From the inverse calculation, kita bila kita buat inverse, of course, the lowest number yang possible adalah 1, right? So 1, and then the higher value of this index, the greater the diversity. So kita nak terbalikkan nilai ni, so that lagi besar, lagi bagus. So one of the ways that we can do, kita buat inverse calculation. Another way, kita boleh buat complement calculation, iaitu 1 tolak dengan nilai this one. So, kita dapat 0.6053. Okay, 0.6053 ni bermaksud lagi tinggi nombor ni, of course lagi tinggi dia punya diversity, right? Betul. So, of course, bila complement, dia punya value dia range from 0 to 1. Tapi kalau dengan inverse, dia starts from 0 to infinity. Right? Yeah. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Okay.
Now kita pergi kepada next slide. Next slide, using the Simpsons index formula, itu D, kita dia punya inverse dan complement dan juga complement 1 minus D. Saya minta you all untuk calculate the following data set. Okay. So balik ni lepas bukan balik habis kelas ni, dan you all calculate, and then tomorrow kita buat discussion mengenai ni apa nama soalan ni lah. Okay. So carikan dia punya Simpson index, dia punya inverse dan juga complement 1 minus D dan juga 1 divided by D. Okay. Right, so work on that. Kita tak ada banyak masa lagi, berapa minit, 10 minit saja saya kena stop. Okay, so based on information. So kemudian kita ada tadi Simpsons, and then kita ada Shannon-Weiner Diversity Index. So untuk yang ini, dia adalah based on the information theory. Dia kata bahawa the degree of uncertainty of predicting the species of random species is related to the diversity of community. So basically apa yang you akan dapat nanti is actually a measure of uncertainty of diversity in the community. So kalau kita lihat nanti, if a community has low diversity ataupun dominated by one species, the uncertainty of prediction adalah lebih rendah. Kalau ada low diversity bermaksud kita punya nilai of the uncertainty adalah rendah. Okay. So of course dalam real world, kalau kita sample secara random pun kita pasti akan run into the problem where, bukan problem lah, condition where there's only 1 or 2 species yang dominant. Okay. However, if diversity is high, uncertainty is also high. So dia adalah more sensitive to the number of species in the sample. So it is usually considered to be biased toward measuring species richness. Okay, dia focus on the abundance rather than the species. So kita akan lihat sebentar lagi dia punya latihan. So and then kita terus pergi kepada evenness. So basically Shannon-Weiner ni adalah akan mengira dia punya evenness. Okay. Now let's refer to how close in each numbers in environment. Itu masuk in evenness. Evenness. Okay, therefore the index requires species and also abundance information. Dari segi area base, count, distance method dan juga mark recapture. Okay, so saya terangkan kat sini apa yang dimaksudkan dengan area base count, distance method dan juga mark recapture. I think you all familiar dengan mark recapture. So J adalah J tanda ni, J prime is the symbol untuk evenness di bawah Shannon-Weiner index. Okay, di mana H prime ni adalah the number derived from Shannon Diversity Index. Dan nanti lagi kita pergi kepada contoh calculation. And then this is the formula. Alright, so calculating Shannon-Weiner Index dan juga evenness with N sama dengan 100. So dekat atas ni, and kita ada species A, B, C and also D. And then kita, for each of them, kita ada number of individuals. And then kalau kita total it up, and then it becomes 100. So kalau kita lihat punya formula H kat sini, adalah actually tadi kita boleh simplifykan this formula minus sum of something ni, kita simplifykan ni menjadi minus sum of P ataupun individuals and times by ln P setiap individuals for setiap species. Dan kemudian kita ada E equals H divided by H max. Now apa itu S of course summation ini and then P1 ataupun P, it's not pi, it's a P sub I actually, number of individuals, then S number of species, H blah blah blah. So kalau kita lihat kat sini, and then kita boleh buat calculation lah, sangat senang saja. And then saya dah buatkan table untuk buat calculation dia. Okay, untuk species A, B, C, D, and then kita tulis balik number of individuals yang ini kat atas ni, and then kita kena letak sample divided by sum. So sum kita adalah 100. So that means for each of these, kita divide by 100. Kalau you dapat 350, then you have to divide by 350 dan sebagainya lah. Faham And then kemudian kita dapatkan ln bagi setiap P1 ni, PI bagi setiap individual of the species, setiap species, and then kita terus darabkan. So bila kita darabkan, what we need to do next, remember kenapa kita darabkan? Because the formula asks you to darabkan. And then bila kita darabkan, baru kita sum everything up. Bila kita sum everything up, and then dia akan dapat minus, betul tak? Remember,
Nombor ni bukan minus, tapi dia adalah, and then darab dengan minus kat luar ni. Saya saya lupa. Kita tak ada, you all tak boleh nampak saya punya cursor. Okay, so kalau sebelah kiri saya, okay, now you kena ada mental picture. So sebelah kiri saya kita ada H minus summation of PI and then times by ln PI, and then kita ada E equals H divided by H max. Alright, so kalau you lihat dekat table sebelah kanan you all di bawah ini, okay, ini adalah pengisian yang saya buat berdasarkan formula yang formula inilah. Formula yang saya sebut tadi, H sama dengan minus summation of PI times by ln PI. Okay, so you dapatkan semua tu, and then you akan dapat minus 1.06. So jangan freak out, jangan terkejut, because minus ni nanti you boleh positifkan dia dengan tarapkan dengan formula kat luar ni, dekat H tu, iaitu yang start with minus. Okay, so dia punya results, apa result dia? So H max dia adalah ln, first kita cari H max lah, the maximum attainment possible untuk dia punya index ni. So you kena buat number of species. Alamak, kenapa ada A, B, B, C, D? Silap sorry Sebab tu A, B, C, D, E. Alamak, apa ni? Okay, biasalah buat pukul 4 pagi tadi tu. Okay, so bukan pagi, tengah malam tadi. Alright, so ada ln n, and then ln n 5, and then you dapat jawapan H max kita adalah 1.161, and then channel diversity index kita adalah 1.07, iaitu daripada nilai kat table tadi, ada summation, dipositifkan dia dengan formula H sama dengan minus summation of something. Okay, and then kita ada evenness. How to calculate the evenness? Evenness adalah HE, dia punya formula dekat atas tu, iaitu E H divided by H max. So max kita tahu 1.961, dan now kita cari H. H ni adalah channel diversity index, H. Okay, so 1.007 divided by 1.61 sama dengan 0.66. So now kita dapat dia punya nilai evenness. Alright. Okay, nilai evenness, and then lagi tinggi lah, lagi tinggi dia punya nilai, bermaksud lagi tinggi dia punya nilai even, dia even ataupun lebih diverse. Okay, next adalah measures of community similarity. Tadi kita ada richness, and then kita ada measures of based on information theory untuk calculate dia punya evenness. Kemudian kita ada measure of community similarity. So the similarity ni boleh disukat ataupun boleh kita measure dengan menggunakan Jacob coefficient. Okay, Jacob coefficient eventually you akan dapat nilai di antara 0 ataupun 0% ni, no same species in both communities. Kita nak tengok apa yang dia share. So kita gunakan measures of community similarity. Okay, so kita ada, let's say kalau kita tengok dekat Venn diagram ni, and then kita ada tengok A dan juga B yang mana yang overlap tu lah actually yang cuba dikira oleh Jacob coefficient ni. Alright, so the intersection tu yang cuba dikira oleh Jacob coefficient. Okay, so ni adalah contoh dataset. So spesies kita, bila kita buat identification, kita dapati ada 14 species sebagai contoh. So kita kena compare community 1 and community 2. Community 1 ni kita kena check ataupun cross mana ada, mana tak ada sebagainya. Begitu juga dengan community 2. So bila saya kira-kira, and then bila you try nanti lepas ni, and then kita ada, this is the formula untuk Jacob coefficient. So A divided by A plus B plus dengan C. Mana A adalah number of species, B and C adalah number of species present in community 1 and then also community 2, dan A is the number of species in both communities. Alright, so you boleh tabulate nanti, alright, untuk community 1 and then community 2, cuba buat semula. So ni mungkin soalan exam second test ataupun final. Okay, and then cuba solvekan the question, and then eventually akan dapat 0.3. 0.3 adalah untuk Jacob index, and then also you boleh darabkan dengan 100 untuk dapatkan 30% dalam bentuk percentage. So kita boleh kata bahawa di antara community 1 and community 2 there's 30% similarity, species similarity, species yang di mana you can find in A, you can find also in B. You can find in community 1, you can also find in community 2. So which means it's pretty agak low lah, which is common, agak low.
So kalau dia adalah 100%, it's dah jadi macam identical kan kalau 100%. Kalau 0 bermaksud macam sangat unik di antara community 1 and community 2. So we are going to discuss this more tomorrow. Dan untuk untuk community kita ada Sorensen coefficient. Sorensen coefficient adalah lanjutan daripada jacket tadi, lebih kurang saja. Dia gunakan similarity of the samples and then again dia gunakan presence and absence data. Saya lupa nak beritahu berbanding dengan dua jenis indeks yang kita cover sebelum ni tadi, those two indexes dia menggunakan number of species dan juga abundance, number of individuals. But untuk community dia hanya sukat ataupun dia measure presence and absence of the individuals. See, there's no number of individuals yang required untuk calculate the index. Okay. Begitu juga dengan Sorensen, however, dia punya formula it's a little bit different. Again, 2A and then divided by 2A plus B and also C. B, C adalah number of species, number of species yang present dalam community 1 and community 2, and then di mana total tu idaratkan 2. Okay, so ini dia punya difference lah. Again, dia punya coefficient range from 0 to 1. Number 0 adalah same, no same species in both communities, and 1 is all species adalah sama in both communities. So inilah contoh question, and then please go through this. We are running out of time, I mean at least for me. Okay, and then kita dapati bahawa dia punya similarity dia adalah 0.46 ataupun 46%. Okay, so kalau you ada satu saja community yang you want to check out, you boleh gunakan jacket. Bukan. So sama saja di antara jacket. So nanti you all akan tanya which one actually lebih bagus, sama ada nak buat yang jacket ke or you want to do the Sorensen coefficient index. Nanti kita lihatlah. So kalau daripada sini you all actually boleh tengok dia punya similarity ni. Kalau kita gunakan Sorensen dia boost it up. Kan dia nampak lebih tinggi, 46% adalah similar. Whereas kalau kita gunakan Sorensen, jacket, dia 0.3 saja. Mungkin jacket ni lebih strict berbanding dengan Sorensen. There are reasons for that. So nanti kita akan cover tomorrow. Okay, as both jacket and Sorensen indices disregard relative abundance, number of individuals, therefore they have limited use, okay, but they are actually useful in determining whether species are present or absent as a result of two different levels of polluted areas. Okay, let's say kalau you nak tahu pollution, maybe you don't want to find out berapa banyak spesies yang survive, individual yang survive, but rather you just want to see berapa banyak spesies yang actually boleh tahan pada those polluted area. So you just need the presence and absence data, yes or no, ada tak ada, dan dia sesuai lah untuk jacket dan juga similarity. Itulah contoh saja, but can actually applicable to banyak keadaan. And last but not least adalah functional diversity. Functional diversity adalah the second type of diversity measures yang saya beritahu awal tadi. Functional diversity adalah the value and also the range of those species and also organismal traits, okay, that influence ecosystem functioning. Mungkin dari segi trophic levels ataupun mungkin dari segi evolutionary process. However, untuk functional diversity, dia sama juga dengan index. Dia boleh jadi functional richness, dia boleh juga sukat functional evenness. Kalau untuk functional richness ni adalah the amount of niche space. Okay, kita all dah tahu apa itu niche space filled by species in the community. Berapa banyak yang pada setiap niche itu dia ada ataupun tak ada species. And then functional evenness, the regularity of the species within niche space or evenness of abundance, okay, within niche space tersebut. So ni adalah contohnya. Okay, kat sini kita tengok ada 4 individuals, right? So tapi 4 individual from the same species, phytoplankton community with low functional diversity. Tapi kalau kita lihat dekat community ini, dia ada 4 individuals tapi dia ada of different species. Okay, dia punya high functional diversity. Dan kita tahu bahawa apabila ada pelbagai spesies dalam satu kawasan, bermaksud setiap spesies itu berkemungkinan berada pada niche dia yang tersendiri. Provided they are all native lah. Kalau dia ada introduced species, then I don't think they akan actually tak suppress native species.
Okay, so therefore you kena be careful with this functional diversity. That's why the punya measures ni it's a bit macam limited use lagi, and then because people are still working out on how to measure how to measure that sebagus macam kita measure diversity index, ada nombor dan sebagainya, because you cannot simply macam beritahu ada banyak spesies, ada banyak spesies dan sebagainya. You have to come up with some numbers. Okay, so with a variety of species, actually you boleh buat high nutrient removal efficiency. As opposed kalau you ada only one species, tak efficient sangat the ecosystem. That's why functional diversity is the way to go now. Okay, on top of your other biodiversity index ataupun diversity index. Nah, apa yang dimaksudkan dengan functional diversity? Ini adalah kita punya definition dalam bentuk diagram. So this is healthy stream on your left, iaitu warna hijau ni, and then dia adalah sediment affected stream, macam sungai yang dah mengalami pembalakan dekat bangkai darat, and then kemudian banyak siltation, banyak lumpur naik masuk sungai dan sebagainya. So kalau kita lihat kat sini, dia macam kawasan yang kering tandus, tak banyak tumbuhan dan sebagainya, and then dia menyebabkan banyak spesies tak dapat hidup dan sebagainya. Alright, so dia tandus. So dari segi function, dari segi ekosistem dia adalah sangat terhad. Mungkin tak ada. Tapi kalau kita lihat dekat healthy stream, and then dia ada pelbagai jenis organisma, and then and then macam-macam benda yang boleh dibuat. Okay, so untuk berfungsi dengan baik. Dia nampak lebih kurang macam biodiversity index. Why don't you guna diversity index? Lebih kurang sama. Yes, tapi diversity index dia tidak highlightkan apa characteristics of the organisma yang ada dekat situ. Whereas functional diversity dia beritahu. So dia nak beritahu bahawa apa trophic level yang ada dekat situ, top, middle dan juga bottom. Okay, tapi ia tidak something yang diberitahu dalam diversity index, tapi diberitahu dalam functional diversity. Okay, itu contohnya. And then functional diversity versus species diversity. Ini adalah contohnya functional richness, untuk functional richness dan juga species richness lah. So kalau kita nak tengok, kalau dia species richness lebih rendah daripada functional richness, ini adalah dekat D kat sini. Okay, semuanya overlap ataupun dalam cluster dia mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat A, A dengan juga B kat sini, ini adalah keadaan di mana species richness adalah sama dengan functional richness. As functional richness increases, species richness pun increase. So this is how it looks like. Okay, di mana niche overlap among species, either overlap ataupun no niche overlap langsung. Alright, ini adalah random occupation of the space. Ini adalah high intra-specific homogeneity dalam in the space. And then dekat B ni pun sama juga, kalau kita lihat ada overlap langsung ni, maksud dia ada high intra-specific, because ini adalah species and dia bersaing sama mereka lah dalam satu kawasan. And then kita ada yang C, C kat sini, as the functional diversity increase and then species diversity richness quickly increase. Alright, so kita nak beritahu bahawa kat sini ada banyak strong niche overlap antara species. Okay, and then the lumpy occupation of niche space. Okay, semua overlap pada tempat yang sama. Paling bagus actually antara A dengan B lah. So the ideal one, but dalam reality biasanya tidak ada yang ideal lah. Of course dia akan ada give and take sedikit. So kita akan discuss that later if you do not get it tomorrow. And then applicability of functional diversity studies adalah kita boleh tahu how do species actually influence the ecosystem functioning, and we can know how the species actually respond to environmental change. Environmental change that includes kalau ada climate change, kalau ada global warming, kalau ada invasive species dan sebagainya. So kita nak tahu what happens to the ecosystem if these challenges come into play in the ecosystem. And also kita boleh answer questions related to assembly rules. We are going to talk about assembly rules tomorrow. And then kita nak tahu juga organizational strategies facing severe abiotic conditions, macam kalau ada banjir yang besar, ada lumpur, and whatever lah yang ada boleh affect the ecosystem. And then kita nak tengok juga bagaimana whether interspecies competition ni sengit atau tidak dan sebagainya.
And last but not least adalah biodiversity conservation. By knowing berapa banyak functional diversity ada satu kawasan, and then kita boleh give some clue as whether or not kita nak conserve the area ataupun nak selamatkan area or not. Kalau kita tengok diversity rendah, tapi dia punya function diversity adalah bagus. So I think we can save that first, KIV, and then look for something yang actually mempunyai masalah dari segi functional diversity. Walaupun dia punya diversity tinggi, macam Sungai Kelang, mungkin diversity tinggi, tapi dari segi function dia sangat rendah. Kalau kita tengok dekat dia punya stream bed dia banyak lumpur saja. So, bila banyak lumpur saja, tak ada batu-bata dan sebagainya, dan banyak sampah sarap yang mungkin rasa, dan kita tahu bahawa dia akan invite only certain species saja yang boleh hidup. Dan most of them adalah spesies yang boleh makan benda yang kotor, dan most of them adalah spesies yang actually bukan berasal dari situ. Mungkin spesies yang diperkenalkan daripada Amazon dan sebagainya. Okay. So yeah, function diversity is more important than actually diversity index. But still, because the field is relatively new and tak banyak quantitative measures yang available untuk saya bagi contoh now, and then also syllabus kita pun limited to diversity index saja, tidak ada functional diversity. So I'm gonna leave out the calculation from the lecture. Until kita boleh find out robust methods. By that time mungkin you all sudah graduate lah. So yeah, it's good to know and then get the knowledge of the functional diversity, but untuk calculation focus on the diversity index. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? Oops. Ya, ada soalan untuk saya.